हेलो गाइस हैप्पी न्यू ईयर 2025 आउ इटा आम बाहरी गलु पिकनिक पहला दिन निरा जनवरी आईटा बाहरलु आम बनभोजी करी आमर लांगुएज इटा बनभोजी कर इंग्लिश लांगुएज रे होचे तो पिकनिक है सम्बलपुरी रे इटा बनभोजी ओडिया रे आज इटा हमें इंग्राजी नववर्ष हमें पालन करूँ इटा 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 चलनु इटा रास्ता रे इटा वीडियो कंटिन्यू रहबा आगते मुई आगते देखाते जोत हेलो एवरीवन आउ इटा आमे पहुँची आसनु से पिकनिक जाके जेन जगह भोजी करमु आउ किके आसछन आउ इटा हमर पड़ार किके आइछु और सेरा मुई देखामी एछन किके सबे आसीछु आउ इटा आसनु एछन इटा जगह जो टाइम भी हे गलान 10 अबव हे गलान आउ इटा हमर पाखे भी अछन हमर पाखर गाम रो सब भाई माने भोजी करछन आउ हमें जगह के आसनु आउ इटा गाड़ी माने इटा रखा हला ता स्टैंड रे आउ इने काଣା काଣା इटा करा होचे एसन मुई देखामी पूरा इटा शंकर दा कार्ड फोटो छे इटा गाड़ी माने इटा रखाला आमे बाइक रे आसीछु आउ हमर एसन काटकुड़ा फटाफटी चली छे शंकर दा चिकू इटा गोंतिया आउ सुमित हेलो गाइस इटा बसी जे सुमित देखती है इटा गंज अच्छे कढ़ई अच्छे आटा भी काण आनी सब इटा पेट्रोल भी आनी छन इटा क्या करना पेट्रोल पेट्रोल इटा जहार बाइक सरी जबा बाइक थी तेल सरी जबा हेता इटा हमर इटा चूल्हा है चूल्हा तो इटा देखु जो चूल्हा देखी परथबो इटा चूल्हा है इटा कुकरा कुकबार लगी इटा पानी गरम कराई छे इटा क्या करमा इटा इटा कुकरा पुतका हेबा कुकरा पुतका हेबा हां ठीक 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 अब काना कहमी इटा गते आउ हमर पतर इटा इटा भी इटा कटार फटार रोटी कराबा आउ सामान पत्र आनले के घिनी जे सामान पत्र आनले फिर देखामी मुई हां पिंटू हैप्पी न्यू ईयर हां गंदा भल भल चली छे इटा केना पिकनिक करछो इटा हमर बागड़िया जोर तरे इटा इटा पिंटू आसी जे इटा पिला मन कथा बर्ता होगा पिंटू इटा हैप्पी न्यू ईयर हाथ उठा हमते टिके मिला मिली हो हमर बागड़िया ब्रिज पहले फेमस है ना हो दियो हैप्पी न्यू ईयर एक नंबर एछन कुकुरा केंदा पुतका हसी जे मुई एछन देखामे पिला पिला माने केंदा पुतकु जन जे कुकुरा एछन देखामे मुई जैसे से जगह के जैसे ये केंदा पुतका हो जे देखो ये गोंतिया भी होचे गोंतिया छे आओ हां ये गोंतिया रे इटा बड़ गोंतिया है आ इटा चिकू और इटा सुमित इरा शंकर दा यदि काट फोटो जे से पार्टी वाले तो नुहे आसन केते बेला आसबो जे कि फोन फोनाटी करबो हमर पार्टी वाले निहा आसन बोले किछि सामान पत्र भी नुहे आसे आ हमरी पाखे तो पूरा पूरा डीजे सेट है कि काने पूरा दुलकी जाउ छे घम घमाई जाउ छे पूरा इरा इरा चली छे इटा फिर गुडी इटा शंकर दा इटा पकाला बोलो ते इरा इरा धुरकुटा छन्नु इटा रुंगु छ यहाँ पे हुड़बा के क्यों बने दमा इटा बने दमा पोला मा करबे नते नते चिकू इटा जो चालू छे मते नबाउ हमर है पार्टी बेले केते बेले आसबे देखो आउ ऐसा नहीं के रुंगी साला परे हमें इटा के जुए रेट के देखे दो सबे गाड़ी गुड़ा भी हो इरा बॉयलर कुकुरा केना झुरा हो जे देखो चिकू गोंतिया लई छन पिंटू जे पिंटू पिंटू भी इटा आई छन ती लागबे पिंटू
ଆଉ ଇଟା ଏଛନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଛନ୍ ଆସିଗଲେ ଏଛନ୍ କାଁ କାଁ ସାମାନ ଆଣିଲେ ଆଉ ଇଟା କେତେ ଲୋକ ଅଛୁଁ ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଫିର୍ ଏଛନ୍ ଦେખાମି କାଁ କାଁ ସାମାନ ଅନା ହେଇଛେ ଆଉ କାଣା କାଣା ଏଛନ୍ କରାହେବା ସେଟା ସେ ଏଛନ୍ ଦେଖ୍ମା। ଆଉ ଏଛନ୍ ଇଟା ଜୟଦେବ ଦା ଇଟା ଶଙ୍କର ଦା ଇଟା ଇଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ଗଲେ ଏଛନ୍ ପିଣ୍ଟୁ କକା ଇଟା ସାମାନ ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ଆଜି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ତମେ କେତେ ଆଜ ଇଟା ପିଣ୍ଟୁ କକା କହବା ଇଟା ଟିକେ ଦୁଇପଦ କହ ଇଟା ବାବଦ ଟିକେ କାଁ କାଁ ସାମାନ ଅନା ହେଇଛେ ଇଟା ଦେଖିନୁ ଇଟା କାଁ କାଁ ସାମାନ ଅନା ହେଇଛେ ମଇଦା ଅନା ହେଇଛେ ଇଟା ଆଉ ଇଟା ପାନି ପଉଛେ ଗୁଟେ ବସ୍ତା ଇଟା ରାଇସ୍ ଇଟା ଚାवल ଏଟା ସଲାଦ ଲାଗି କାଁ କାଣା ଅନା ହେଇଛେ ଦେଖ ତ ଟିକେ ଦେଖ ସଲାଦ ଲାଗି କାଁ କାଣା ଆଣିଛ ବାବୁ ଇଟା ଦେଖ ତ ଟିକେ କାକେର ଫାକେର କରି ଇଟା ইটা এখন কটা ছুপা চালিছে গাজর ফাজর অদা ফদা সবু হয়েছে ধনিয়া পত্র টি খালি আনবা তেজপত্র বি অনা হয়েছে আউ এটা সবু আইটম এটা অনা হয়েছে দেখো বাল্টিন এটা এটা দনা ফনা বি অনা হয়েছে এটা মস্টার্ড তেল বি হচ্ছে সরষে তেল এটা পিলা মানে আছেন গুটে বসলে এটা আমি ফির বসে জিমি আছে আর এটা সব ইতে লাগি পড়মু সবে এটা এটা কাঁটা পিলে এটা ময়দা এটা ময়দাকে এখানে মেল্ট করা হবা এটি সুঢ়া টিকে পকা হবা আর সুঢ়া পকাই সারলে এটা আমি টিকে তাকে টিকে এটা তন্দুরি তন্দুরি হ্যাঁ তন্দুরি নান বনবা এটা ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ ପୁରା ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ଚିକୁ ଏଇଟା ଲେସୁନ ଲେସୁନ ଏଇଟା ଅଦା ଲେସୁନ ଏଇଟା ଉଞ୍ଚଲଉଛେ ଖଟା ରନ୍ଧା ଏଇଟା ଚାଲିଛେ দেখুন তো এটা কাঁ কাଣା পড়ছি যে দেখুন এটা পচফুটন পড়িছে আর তেজপত্র পড়িছে আর এখন এখন কাঁ কাଣା পড়বা এখন টিকে দেখাম জমি কে হো দেখো পুলা ন দে পচফুটন আমি ঢুলিয়া কইছো এটা বিজয় বাবু সঙ্গে এটা আছেন আর পিন্টু যদি পেঁয়াজ ফেয়াজ যদি কটাকুটি করছে দেখে দে দেশি কুকুরা টিকে দেখে দে দেখামি এটা ସବୁଆଡ଼େ এটা খটা পেঁয়াজ কুচি आते सब अच्छे राइस फाइस देखु तो ये आइटम हाँ तेल टी भी दे दे ঘাট 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 এটা ঘাঁটিব ঘাঁটিব কিছু নেই এটা টমাটর চালিছে নুন নাই করে নুন নাই করে নুন নাই করে নুন ऐसा नहीं रहा उत्तम भी बोला ओ उत्तम हैप्पी न्यू ईयर उत्तम भी पले आला उत्तम भी आसन ले पेशन देखि परबा आ डमरू हैप्पी न्यू ईयर हां एटा डमरू भी पले आला हां ए तो एटा बहुत हैप्पी न्यू ईयर एटा बहुत बेलु एटा वेट कर दिनु एटा ऐसन से भी एटा पूरा मैदान के भी पले आला কিন্তু সেটা আছে কাজিবো কানা বামন किसी न होबो 11 की 11:30 इटा गाड़ी मने केतरा आइजे देखो 1 2 2 इटा 3 4 5 6
ଛଅଟା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୁଟେ ଯାଇଛେ ଶଙ୍କର ଗାଡ଼ି 6ଟା ଗାଡ଼ି ବି ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେ ଏଇଟା ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଆଜି ଯେନ୍ ପିକନିକ୍ ହେଉଛେ सबके ऐसा मुझे विजुअल देखे दूँ ऐसा केतरा मेम्बर अछन इथि आज पिकनिक रे इटा न्यू ईयर स्पेशल डमरू फमरू गुटे जोदे फते गुटे सब इटा अछु ये वो भात नहीं भात के 2 केजी इंजू तो हां ये भात खाओ 2 केजी रो कम होवा के हैं भात तो हां खाई नहीं पारु 10 नहीं पारु मुई तो आउटियो बढ़ मुई तो बढ़ो बोलथेनी नहीं खाई पारिबो से तो वाला नको हां आदे पैसा इन दउजो ना दे इटा इटा रोहित बेला और रोहित हैप्पी न्यू ईयर हां इटा रोहित बेला पैसा पत्र धरि कर इटा पूरा फेमस है जीव पूरा चिनिबे सबे इटा सब इटा जा जा हम इथि मेंबर अछन आज आज रो जेन स्पेशल जिटा सबके मुई देखे दूछे এটা পুরা রন্ধা বড়া চালিছে জোরসোর রন্ধা বড়া চালিছে এটা কুহলা বি দেখুছ কি এটা এটা খটা বসিছে কাঁকাଣା বসিছে টিকে দেখুন তো আছেন কাঁকাଣା এটা হল না এটা গোটে খটা এটা খটা ডেকতি বসিছে ওইটা মাংস নয় গোটে গোটে নয়া টেস্টি কে বলছেন তো এটা খাইলে জনা পড়বা খাইলা বেলা ফির দেখে দেমা ଆଉ କେନ୍ତା ବନା ହଉଛେ ଆଉ କେତେଟା ବି ହେଲାନ ମୁଇଁ ଏଛେନ୍ ଯାଉଛେ ଦେખાମି ଆଉ କେନ୍ ଛନା ହଉଛେ ଯେ ଚାଲ ଖଟା ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ପୁରା ବନା ହେଇଛେ ଏଛେନ୍ ଏଇଟା ପାର୍ଟି କରାହେବା ଏଇଟା ପାର୍ଟି ଏଛେନ୍ ତ ଏଇଟା କାଁଟେ ଯେ ବେଲା ହଉଛେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରେ ହେତେ দেখা এটা বাবু এটা মনু বাবু রাইস হইছে কেনটা বসটা কেনটা হউছে ঠিক হউছে শঙ্কর দাতে রাইস রান্ধ হইছে এতি আতি যদে ডমরু এটা লাগিছন থি কাটা কই দে এটা এটা রে শঙ্কর হাত দু কেনু খা এটা কেন্দা টেস্ট টিকে লাগুছে টেস্ট কেন্দা লাগুছে জস্ট টিকে নুন লাবা নুন টিকে লাগবা বেলে গরম গরম লগে দেমা কি ঠান্ডা গ্রান মান তো বেলে টিকে গরম করে লগে দেলা ঠিক হবা বসাই দেমা টিকে हाँ उत्तम हैप्पी न्यू ईयर वो এটা খাইলা এটা সেটা না হউ হ্যাঁ কলে থিলাটা এটা নি দউলা ଆଉ ସୁମିତ କେନ୍ତା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ पूरा सफल लक्ष्य मुई बहुत खुश अछे ହଁ जेंटे कि हमर एटम मने देखि पारु तो भोग भोग लागला न ହଁ ଗାଧଲ ନ ଗାଧଲ ନ କି ନୁହେଁ ଗାଧ କେତେବେଳେ ଗାଧବ भात खाई साडला परे ହେନ୍ତା ଗାଧବ हां ହେନ୍ତା ଗାଧଲେ ହେବା रमेश जी टिके ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ बहुत एक्सरसाइज पूरा बहुत एटा हमर एटा नाश्ता पान भी हेबा टिके नाश्ता एटा नाश्ता करसु एटा नाश्ता करमा एछन पार्टी भी कहसन आउ एटा जहाँ भी अछन एटा सबे बसले न आ मुई नहे बसे काहे के वीडियो टी बना कहउछन वीडियो बनाना आउ एछन एटा बढ़ा बढ़ी हेबा केंदा बढ़ाबा मुई देखौ छे आउ बाकी आइटम तो गुटे निहा रहा भी होय आउ एटा बसी छन बसले न एटा सब एटा जेते आज न्यू ईयर रो जेते एटा अछु हमर गां रो सब एटा बसले न आ जगह मोर देबो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर मुई एछन पूरा से आडू देखे देमी पूरा 50 मेर दियो न इडा एछन इडा एटा बढ़ा बुड़ी चलवा एछन चिकन चिकन टिको भाई कोई खाले देले बोले मोर गेलु को इडा पापड़ अछि मुढ़ी अछि आउ इटा स्प्राइट भी जुड़े अछि आओ पिला माने केंदा एक्साइटेड अछो हां अच्छा कैसेट अछु कैसेट केन कैसेट है सीडी कैसेट नहीं नहीं रील वाला है
कम टिके बाढ़ले ला काना अछि जीवो धीरे धीरे तो बाढ़ कॉलेज जीवा बता राखी दे टिके माड़ी दे टिए को हां मते जो इड़ा छोटा सौरा आइटम देखो इड़ा छोटा टिके खानो खाते है नान तेल बोलला खाती गुटे दे जवान बजो ये बाढ़ दोना एक दो तीन चार लोग अछि तीन भक्त केते समय केते हमरे दुटा गला ए गला बे केते आनबो तुम्हें अंगूर खाना मैं केला तुम्हें अंगूर खाना तुम्हें केला रोक मानव काय हरको चल कहते नाचू जा इदी टिके अंदर टिके और टिके अंदर ना नाचू थानो এরা আছেন মাংস রান্না হচ্ছে দেখমা আছেন এবু ইটা তো প্যার এবু ইটা তো মগতে হলদি ফলদি নই দিও কাই কাঁ কইছু হ্যাঁ কাঁ কইছুলু ভাই প্যারে বলতেন করুছে ননি রে করুছে করুছে ননি রে করুছে टाइम भी हेगला न आउ काना काना होचे एछन इटा खाना पीना सबे गाधी है है छोट इरा चिकन है खाली कि ना धुई नि पारबो चिकन अब एते का से को जन नहीं आओ चिकन लगा चिकन बनाए ला नी करबो बोले नी मोबाइल पे लेती केली इटा भात है आउ सलाद एटा আছে सलाद एटा আছে এটা ভজা भी এটা রহি যে ভজা এটা ভজা আর তো খটা আছে এটা খলি মনে আছে এটা নহে খ এটা ছোনা পোনা চালিছে আদে অনার হাসি ন खाना पीना भी नुए हो इटा हम लेट थे आसी पिकनिक बेले खाना पीना भी तो लेट हवा हां और टिकट भाड़ा कोई दे हां इनर भाड़ा कोई दे इनर भाड़ा केते है 700 700 इनर भाड़ा 700 है जे भी आबो इटा आगरु बुकिंग हेसी आओ 700 डॉलर आओ सुमित कोई दे और कारकाटा धर जोगी ए सुमित कारकाटा धर जोगी नी धरी लेंटी नहीं एखान नी धरी हो हेते हां हेते धर करबार लागि फेर थोड़े इटा वापस आसी गला इटा चिकन भात बढ़ा बा पूरा इटा भात खली माने भी इटा थुइले न आ इटा सलाद फलाद भी डमरू इटा घाटू छे आ एछन घाटी बसबो डमरू इटा सलाद घाटी बसला न एछन भात पिला बढ़ी बसबा इटा केतरा 11 लोग छु हम इटा आज का इटा 11 जण छु
ଆଉ ଏଇଟା ତ ଚିକେନ୍ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଯାହା ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ପୁରା ସେନ୍ତା ହେଉ ରେ ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ ଏଠି ଏଛନ୍ ଡମରୁଟା ସଲାଡ ବାଢ଼ି ବସୁଛି ଏଇଟା କେନ୍ ସିବା କି ପସନା ନି ସିବା କଥା କଲେ ଆयो କି ପସନା ଆଉ ଲୋଚो ହେବା ସିବା ଓ ସିବା এটা তোর মায়ের না শিখে দিয়ে যাবনি দোকানটা তুইলা ধুম খাই যা তুমি ধুম চলতা রে চলবা ପିଲାମାନେ ଯୋ ଯୋ ହେତେ ତାପ ଯାର ନି ଲାଗବାର ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଯେତେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛୁ ଏଇଟା সবে ডান্স भी କରି ସାରିଲୁ ডান্ସ भी ହେଲା ফের তোরে भी হেবা কো ଫେର ଥରେ ଏଛନ୍ ଖାନା ପିନା ସଲେ ଫେର ଡାନ୍ସ ହେବା କେନ୍ତା ହବ କେନ୍ ଗୋତିରା ନାଚ ଏଇଟା ଭାତ ବଢ଼ା ହଉଛି କେନ୍ତା ବଢା ହଉଛି ଏଇଟା ଚଟୁ କୋଟି ତଲତି ବଢା ହଉଛି ଏଇଟା ତଲେ ବଢ଼ା ହଉଛି ଯେ କା ଚୋର ଗୁରା ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏଇଟା ଯେତେ ମୁସୁଡୁ ତଲୁ ପୁରିଆ ବାତ ବାଡ ସମ କେନ୍ତା ଯେ ବିଚାରି যেতে তে কোন কোন করছে ଏ ମୁସୁଡୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଅ ଏଇଟା ଭାତ ଦେଖ ଏଇଟା ବଢ଼ା ହଉଛି ଭାତ ଆଉ ସଲାଡ ବଢ଼ା ହେଇଛି ସଲାଡ ଭଜା ହଁ ଟିକେ ଦେ এ পিন্টু জিমা ଏଇଟା ଚିକେନ କଷା ହେଇଛି କମ୍ କମ୍ খাইলে ফের নেবে না বলে জি খাওয়া ଏଇଟା ଭଜା ଟିକେ ଟିକେ ସବୁଥି ଟିକେ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ ଏଇଟା ଡମରୁ ଏଇଟା ବିଜା କରି ସବୁଥିଟା ବାଢ଼ୁଛନ୍ ঘর করিছু রে মোর রাইজর পরি তুই মোর সপন দেখা শুনিরি মার লিপ কিস্ট মার সে তো রলে কে দেবি কে কানু লেখে আরো ধর দেইছিলা কানু ଏଇଟା ଦେଖୁଛ କି ଡେକ୍ଚି ଥି ବାଢ଼ୁଛନ୍ କେତେ ହିସାବରେ ଏଇଟା ରନ୍ଧିଛନ୍ ଯେ ଡେକ୍ଚି ହିସାବରେ ଧରିକରି ବାଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ଖଟା ହେ ତଲେ ଅଛେ ତାର ତଲେ ଖଟା ଅଛେ ଏଇଟା ଭାତର ତଲେ ଏତେ ଖଟା ଅଛେ ଖଟା ଟିକେ ଦେଖା ଖଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦઉં খোটা তোপে নি ଖଟା ତପେ ନେଇଛନ୍ କାଁ এ আনো 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 এ খোটা আনো ଖଟା କେନ୍ତା କରନ୍ କମ୍ କମ୍ ଦେ দোনাই কিলো কে যাবো দোনাই দিনি দে রে খোটা খাইবো খোটা খাই বাংবি খোটা এগুলা সব দিকে ଇତି ଟିକେ ଟିକେ ନି ପଡ଼ି ମାଂସ ଟିକେ মাংস খাইবো কেন্দি মাংস নি পড়ি ଓ ଝୋଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛୁ କାଁ ফের খাইবো এটা বাড়ি নেবো আদি এতে খাইবো যে সে খোটা আনো আন খটা ଟିକେ দে দে এছন ইটা সবে এছন সবু अंदर से चकू दे मुंह সে দুয়া 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 কি হইন নাই দেব মাতে ডনাতে করে ঠিক তেরা সবে ଅଛି କାଁ ଯିବୁ ଦାଦି এটা ভাত এছেন সবে এছেন নিজে নিজে উঠাবে সবে এটা আমার দেখো এটা গুটে এটা সবে পিলাମାନେ উঠোছন এছেন খাইমু আও খাই সারলে ফির দেখো এটা বসলে এটা সবে যাহা এটা মই भी বসি মে এছেন পুরি নাই দেবো আরো তো পড়ি উঠে এছেন সবে এটা 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 কম্বল জোগা নিবো ডমরু তুই ডমরু বসি যা কাঁ উপরে খাউছু এটা গুটে আর পিন্ডু সামনে বসনি কেন্দা গুটে দি নো তো भी ঘোটা করে বসনি लेकिन इटा तो बेसी हाथे इटा दाना है रे এছেন এটা খানা পিনা হবা এটা 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 মোর এটা খাইমি এছেন পাপড় আছে এটা দেখুবে তো মাংস আছে এটা খাইমা পাপড়টি খাও হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার हैप्पी न्यू ईयर হ্যাপি নিউ ইয়ার খানা পিনা সে খানা পিনা চললে ফির মুই দেখামি ଆଉ ଇଟା ଆମର ତ ବେଲ ବୁଡ଼ି ଗଲା ଖାନା ପିନା ବି ଖାଇ ନଇ ସରନ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଯିମୁ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ନେଇ କରିଥାଇ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କର୍ମା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ନ ଏଇନା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ର ବି କିଛି ସୁବିଧା ନ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇ ନେଇ ଆସନ ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଲୋ ହେଲା ନ ଆଉ फिर नेक्स्ट गुटे नया वीडियो नया जगह रे नहीं करे आसमा अपलोड करमी को अपलोड करा हेबा और वीडियो तो हैप्पी न्यू ईयर
সবে 2025 সবে ভরে থিব ଆଉ ଲଇଲୁ तेल का मोचो आदमी को